जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त सहित गोटे नुआ ब्लॉग को आज आम आसचु भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क को सकाल सकाल 7टा हम गोटे सांगर आज एक्चुअली शूट करूँ फोटोशूट वगैरह तो आज ब्लॉग बहुत डिफरेंट होची कहीं आम कौन प्रोफेशनल फोटोशूट तो करूँ बट गोटे सांगटा कहला कि चल किसी फोटोशूट करवा तो सी हजबैंड आज आसुँच तो चलो स्टार्ट करवा आज रही सुंदर ब्लॉग को तो फाइनल गाइज सांग मैंने आसिक पहुंच जाइए जमी देखुं आप हाँ कौन फोटो गोटे लाज लगुच फोटो उठा आसवा सो भाई जीवा अरे पक्ष उठू आसीगला गाड़ी गुड़ा जीवा से आटे आड़ से माने फोटो प्री वेडिंग पे आसा भाई टे हल्लुच हला ठीक है आ किसी पोज कोन ए पोज देखो सु देखो भाई सेपटू को अनेले माने खराटा एपटू कोन हां खराटा ना आ टिके मुंडो टिके तळू करबा बेसी नै बेसी हे गला बेसी तळू हे गला आ टिके तळू साइड को टिके बस एडन धरला बट्टी गुडे आगु रखी जो स्टेप कला वाला हां ठीक है एडा परफेक्ट है ठीक है भाई दी जन को अनै थियो दी जन था हाँ नहीं मु ये हाँ जूम करेंगे एडिट कटि जो जे सो गाइस एक्चुअली हमें फॉरेस्ट पार्क एक्चुअली ब्लॉग करियार थिला बट शूट करियार थिला बट तमन को लोकेशन एक्चुअली एते भल लागलानी तो हमें एबे उल्टा उन्ना आसी पहुंचो जेमति कि शूट आपण माने देखुछंदी और देखिबा एबे देवी पादर पुष्करणी पाखरे अछु चलो स्टार्ट मतलब जानते साड़ी पड़ गई है तो अटिके गुटे ये जूम करियो नहीं मंदिर कटि जो ना हां हां अच्छा चापीटा थी बोला नहीं है चाबिटा आने अनी होइत था वो नहीं है हां चाबिटा नहीं है बाबू चापीटा दे दिला एपटे उठेबू आई तले पोखरी उडे अछि सेडी छाडतन जे सेडी उठेबू अने बुल्ली के जाय पड़ियो जाउन जाउन मुसी उठेबू जाउन देले देले मोबाइल में पोस्ट देख हां देखू देखता मोबाइल देखुता हां हां था सेट था हां गोटे काम एटा ठीक अछि मु सेपड़ को जाउची तू एठी आइता
ଲାଇଟଟା ସେପଟେ ଆସୁଛି ନା। ସେଇଠି ଥା ସେଇଠି ଥା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରେ। ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ବେ, ଏଇ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଥା। ହଁ ସେମିତି ଥା। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛି ଫୁଲ ଦଉଥିବ ଆଁ ନା ନା ଠିଆ ହବ ଠିକ ସେ, ତୁ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇ ଠିଆ ହ। ଏ ଠିଆ ହ। ହେଲା। ହଁ ବେଶୀ ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ ଯା, ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଁ ଅନା ଏବେ ରହୁନ ହଲି ଯାଉଛି। ହଁ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟକୁ ଯିବା। ଉଠିବ ତ ଦି ଜଣ। ଏ ହଉନି, ପାଉନି ଏଠି, ପାଉନି ବଡ ଲେନ୍ସ ଟା ତ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଆସୁନି, ଚଉଡା ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ। ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଠିଆ ହବ। ହଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ, ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆସୁନ ସେପଟେ ଠିଆ ହବ। ଭାଇ କୁଆଡେ ବସି ପଇଲେଣି କଣ? ଓହୋ ସେ ଉଠେଇବେନି କି? ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡୁ ଉଠିଆ। ନାଇଁ ପୁରା, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଛାଡୁଥା ବସିକି ଫଟୋ ଏଥର। ଠିକ ଅଛି ନା? କଣ ହଉଛି? ଫୁଲ 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 ଆସିବନି ଏଠି, ଜାଗା ଲେନ୍ସ ଟା ବଡ ନା, ଅଛି ଛୋଟ ଲେନ୍ସ ଟା ଲଗେଇଲେ ହବ ଯେ, ଛୋଟ ଲେନ୍ସ ରେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଟା ପୁରା ମିଶା କରିବୁନି, ଦେଖୁନୁ ଲେନ୍ସ ବନ୍ଦ, ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ କରିନେଲୁ, ବାସ୍।
देख ଟିକେ ଏପଟୁ ହେଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଲ ଠିକ ଭାଇ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଁ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ଉଠିବ। ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସୁଟ୍ ଦେଖିଲେ ବା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମଜାମସ୍ତି ରହିଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା କି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ରି ଥିଲୁ ବି ଆମେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ସୁବିଧା ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫ୍ରି ଥିଲା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଗଲା ସୋ ଆଜି ସୁଟ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତାର ଫଟୋଜ୍ ବଗେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଯେମିତି ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।